Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo, on va voir les aliments بالنسبة niveau 3e année collège. Alors, comme vous le savez, l'homme il est omnivore, c'est-à-dire qu'il a des aliments d'origine animale et d'origine végétale. مثلا les aliments d'origine animale, بحال la viande, les produits laitiers, le lait, fromage, etc. Et d'origine végétale, بحال les fruits, les légumes, le pain, les céréales, etc. Et aussi d'origine minérale, l'eau et les sels minéraux. Alors, les aliments, ils sont divisés en deux grandes catégories. Les aliments organiques, c'est-à-dire d'origine animale et végétale, et les aliments inorganiques, ou là, les minéraux. Donc, comme l'eau et les sels minéraux. Alors, un aliment, il peut être simple ou composé. Et un aliment composé, il peut être complet ou incomplet. غادي نفهموا شنو هو aliment organique inorganique, شنو هو aliment simple et composé, et شنو هو un aliment composé complet et un aliment composé incomplet. Alors غادي نبداو بلي aliments organiques et inorganiques. كما قلت لكم un aliment organique, c'est-à-dire d'origine animale végétale. Les aliments organiques, ils sont divisés en groupes. Le premier groupe عندي les glucides, السكريات. هاد les glucides فيهم les monosaccharides, les disaccharides et les polysaccharides. عندي الكلمة ديال saccharide كتعاود فيهم بثلاثة. Le premier c'est monosaccharide. Mono كتعني واحد, c'est-à-dire un seul sucre. مثال le glucose, fructose, galactose. Donc il est comme le glucose غتعرفوا انه واحد لو glucide simple. علاش؟ حيت كيتكون من seul sucre. Les disaccharides دي كتعني deux, يعني عندي deux sucres. Par exemple maltose, saccharose, lactose. Alors le maltose شنو هو جوج ديال لي موليكول monosaccharides. مثلا عندي هنا الجليكوز. alors المالتوز كيتكون من جوج ديال لي موليكول مونوساكاريد اللي هما الجليكوز. عندي واحد لا موليكول هي هذه سميتها الجليكوز, وهنا عندي une autre molécule de glucose. اوكي دونك هذا سي ان مونوساكاريد حيت فيه ان سول سكر اللي هو الجليكوز. alors منين كتلاقى ليا هاد لا موليكول اللي هي الجليكوز مع une autre molécule de glucose par une liaison, كتولي بحال هكا, كتولي سميتها مالتوز. داكشي علاش قلنا هنا ديساكاريد حيت فيه جوج ديال لي سكر. اوكي لا ميم شوز بور ساكاروز. alors ساكاروز شنو هو واحد لا موليكول ديال الجليكوز مع واحد لا موليكول ديال الفركتوز. لا ميم شوز بور لاكتوز, هو واحد الموليكول ديال الجليكوز lié à une autre molécule سميتها الجالاكتوز, عطاتني لاكتوز. دونك لي بوليساكاريد شنو هما؟ بولي هي plusieurs, يعني عندي plusieurs sucres. donc هنا قلنا mono et un seul sucre, di deux sucres, poly plusieurs sucres. مثال l'amide. alors عندي مثلا الجليكوز. donc قلنا الجليكوز une seule molécule, منين كتلاقى مع une autre molécule de glucose كتولي سميتها مالتوز. دابا هاد المالتوز اللي هو ديساكاريد منين غيتلاقى ليا مع un autre مالتوز غيشكل ليا واحد لا chaîne, c'est-à-dire بزاف ديال لي سكر اللي كتولي سميتو اميدون. اي لا ميم شوز بور سيلولوز. دونك هنا ما غاديش نحفظ مونوساكاريد ديساكاريد, نعرف ان كاينين دي غلوسيد سامبل اللي بحال مثلا الجليكوز اي اوسي المالتوز حيت كيتكونوا غير من دو سكر, اي كاينين دي غلوسيد كي سون كومبلكس بحال l'amidon. D'accord. Donc نمشيو لو دوزيام جروب اللي كاين في هاد لي زاليمون اورغانيك اللي هما لي بروتيد. لي بروتيد هما لي بروتيين, البروتينات. دونك عندي اسيد اميني, عندي لي بيبتيد, وعندي بروتيين. ان اكزامبل مثلا هنا عندي بلوزيور اسيد اميني, هذا اسيد اميني, هنا اسيد ان اوتر اسيد اميني etc. هاد لونسومبل داسيد اميني il va être lié par une liaison peptidique, غيولي عندي ان بيبتيد. دونك ما غتبقاش سميتو اسيد اميني. اسيد اميني هو هذا بوحدو, وهذا سي ان اوتر اسيد اميني, وهذا سي ان اوتر اسيد اميني. lorsqu'ils vont être liés غتولي سميتهم بيبتيد. alors منين غيولي عندي بيبتيد زائد ان اوتر بيبتيد et ان اوتر بيبتيد بوليبيبتيد, دونك غتولي سميتها بروتيين اللي هي ماكرو موليكول. alors le troisième groupe les lipides, الدهون. عندي فيهم les acides gras et le glycérol.
Et finalement, عندي le quatrième groupe هو les vitamines بحال la vitamine C, la vitamine D, etc. Donc, d'abord les aliments inorganiques هو l'eau et les sels minéraux. شنو هما les sels minéraux؟ هما le calcium, potassium, magnésium, etc. Alors, قلنا أن l'aliment organique il peut être simple ou composé. شنو هو un aliment simple وشنو هو un aliment composé? Par exemple, عندي le sucre. Alors le sucre c'est un aliment simple, علاش un seul constituant d'aliment. Donc هنا مثلا le sucre فيه غير les glucides. Du coup غنعتبروه aliment simple. L'huile فيه un seul constituant اللي هما les lipides. D'accord? Donc un aliment composé شكيعني مثلا le lait. Donc le lait c'est un aliment composé علاش حيت فيه l'eau فيه les protéines فيه les glucides فيه les lipides les vitamines les minéraux. Donc ملي تيكون عندي واحد l'aliment اللي فيه plus de 2 constituants مثلا فيه البروتيين وفيه الجلوسيد كنعتبروه aliment composé مركب. Par contre, un aliment simple هو اللي كيكون فيه فقط constituant واحد بحال le sucre قلنا فيه غير les glucides. D'accord? Donc هذه هي la différence entre un aliment simple et un aliment composé. D'abord, un aliment composé, il peut être complet ou incomplet. Alors, ناخذ l'exemple ديال le lait et le pain. Le lait, c'est un aliment composé. Et le pain aussi, c'est un aliment composé. Maintenant, est-ce qu'ils sont complets ou non? Comment on va le savoir? Alors, un aliment complet, هي اللي كيكونوا فيه كاع les constituants, c'est-à-dire فيه كاع هاد les nutriments هادو, les protéines, les glucides, les lipides, etc. ou كيكونوا quantité suffisante et équilibrée. D'accord? Donc le lait c'est un aliment complet, حيت فيه كاع les constituants. Et le pourcentage, il est en quantité suffisante et équilibrée. Par contre, le pain, c'est un aliment incomplet. Il est pauvre en lipides. C'est-à-dire, complet, la quantité elle est suffisante et équilibrée. Donc, le pain, il est pauvre en lipides. C'est pour cette raison que je classe comme aliment incomplet. Alors, un aliment et un nutriment, c'est quoi la différence? Alors, comme vous voyez l'image, j'ai plusieurs aliments. Les fruits, les légumes, les produits laitiers, la viande, le pain, etc. Alors, il y a des aliments, مثلا la viande blanche. Donc, l'aliment, c'est la viande blanche. La viande, شنو فيها la viande blanche? فيها les protéines. Les nutriments, شنو هما les protéines. Lorsque cette viande va être digérée, elle va être transformée en nutriments. Donc, la forme la plus simplifiée les protéines, il y a les acides aminés qui sont des micronutriments. Un autre exemple, on dit مثلا le lait. Le lait, مناش كيتكون من l'eau, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. D'accord? Alors, les nutriments ou les micronutriments ou l'eau, les vitamines, les minéraux, ok, des petites molécules. Les protéines, les glucides, les lipides, ce sont des macronutriments. Et la forme la plus simple les macronutriments, par exemple les protéines, la forme la plus simple la protéine, il y a l'acide aminé. La forme la plus simple les lipides, les acides gras et le glycérol. Donc, c'est le différence entre nutriments et aliments. Aliment, c'est ce que je consomme et lorsqu'il va être digéré, il va être transformé en nutriments. Les nutriments, sous la forme la plus simple, sont l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les acides aminés, les acides gras, le glycérol et le glucose. Un aliment, il explique la viande ou il explique le lait, le lait. Par contre, les nutriments, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Comment on va faire pour mettre en évidence les nutriments? On va tout simplement utiliser des réactifs. Il explique maintenant le pain où فيه l'eau. Donc, on va utiliser واحد réactif. مثلا هنايا خديت واحد le tube, درت فيه un morceau de pain et j'ai utilisé واحد la température. OK? Et qui بلي هنا واحد les gouttelettes d'eau. Donc le réactif شنو هو la température. Le résultat obtenu هو les gouttelettes d'eau. D'accord? مثلا لا بغيت نعرف l'amidon واش هاد le pain فيه l'amidon.
Alors, ce que je vais faire, غناخد toujours un morceau de pain et غندير واحد الرياكتيف اللي هو l'eau iodée. D'accord? Lorsque je dépose l'eau iodée sur le morceau de pain, غني واحد la coloration violette. D'accord? Alors, la coloration violette, ça montre que effectivement le pain il contient de l'amidon. Donc, le réactif هنا شنو هو l'eau iodée. Donc, le résultat هو une coloration bleue violette. Alors, كاينين des réactifs, on les utilise directement, c'est-à-dire on les ajoute directement à l'aliment. بحال مثلا خدينا le pain, درنا عليه واحد الرياكتيف directement مثلا l'eau iodée et عطاني واحد الريزولتا. كاينين d'autres aliments اللي ما يمكنش directement نديرو عليهم un réactif حيت كاينين des composants, des constituants اللي كيكونوا سريعة الذوبان. Donc je dois préparer واحد الفلترة رشاحة. هاد الفلترة دو بان كيفاش غادي نديرو ليها؟ دونك غناخدو واحد البابي فلتر وغنديرو فيه واحد لي مورسو دو بان اللي درناهم ديجا فواحد لو ديستيلي. دونك داكشي اللي غنحصلو عليه هو الفلترة دو بان. غناخدو هاد الفلترة دو بان غنديروه في ان اوتر توب، غنزيدو عليه ان رياكتيف اللي هنا هو ليكور دو فيلي، غيعطيني واحد الريزولتا une coloration rouge brique. هاد لا كولوراسيون كتعني ان عندي لو غليكوز. لا ميم شوز الا بغيت نعرف السيل دو كلورور، دونك غناجوتي واحد الرياكتيف اللي هو نيترات دارجون توجور على ان فلتر دو بان، غادي يعطيني ان بريسيبيتي بلون. دونك الا بغيت نعرف السيل دو كالسيوم غناجوتي واحد الرياكتيف اللي هو لوكسالات دامونيوم اي غيعطيني اوسي ان بريسيبيتي بلون. Pour les lipides, ناخد مثلا واحد un fruit et je vais le frotter على واحد البابي غيعطيني واحد لا تاش translucide. هادشي كيعني que il y a des lipides. Pour les protéines مثلا غناخد un morceau de pain غنزيد عليه l'acide nitrique غيعطيني واحد لا تاش اولا واحد la coloration jaune. Donc هادو هما les réactifs اللي on utilise pour mettre en évidence certains aliments simple. Donc هاد الطابلو هذا مهم خاص vraiment تعقلوا عليه. La classification des aliments. Alors شنو ان les aliments فيهم les aliments organiques et les aliments inorganiques ou les minéraux. هاد les aliments organiques هما les glucides, les lipides, les protides et les vitamines. Les minéraux هو l'eau et les sels minéraux. D'abord la classification, les glucides et les lipides ce sont des aliments énergétiques. Donc ils donnent l'énergie au corps. Les protides, ce sont des aliments bâtisseurs, ou aussi constructeurs. Donc, ils aident à construire le corps. Les vitamines, l'eau et les sels minéraux, ce sont des aliments fonctionnels, ou là, des aliments protecteurs. Donc, ça aide à protéger le corps des maladies chroniques.